سلام تعنا فغري ببزلهم ويبتعوهم كبرات تغتاتلتي تقرأي سري ميديا زيناتات ساعتنهم كبار معسران كلتن كفل سراويت حوزين عزاز نبرت قرالاي شريفو أصفاهم كاب كورن العلي زوسنو وسانا بمقام كاب بارت هزبي قدم بمال لومي مزمرحم حموش تبوصوتو مسمولو عدكم نب حرام ريتاس امبيروم تباهيلوم أبزوان بركز ولو أمرار حسراويت حويسو نب حرام ريزو حزب مناقصي يبازحلوم زي كم زينهالوم حرام ريت زوفرو تغارلتي أنصار حوحات نموغا سرعة بلصقنا زسلفوم يم تباهيلوم ودن طورو زركبم قلا أزت وناب توفر تتصمبرم زو تباهل خوينم بلعلو عينت ودن طورو كم زمرحوز تغلص خوينو قطرم بأمايت منالباتون بأشحات قطرو كم زبطحيوم زحبر زكنو መንግስት የትግራይ ተወላጆችን በማደራጀት ያስታጠቀ መሆኑ ተሰማ። አገዛዙ በአፋር ክልል ያደራጀ ያለው ታጣቂ ኃይል ህወሓትን የሚዋጋ ነው ተብሏል። ወዲ አንጥሩ በሚቀጥል ስማቸው የሚታወቁት ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ደግሞ ይህንን የትግራይ ተወላጆችን ያዘውን ታጣቂ ኃይል የሚያደራጁና በብልጽግናው አገዛዝ ስምሪት የተሰጣቸው መኮንን ናቸው ሲል የስለላ መረጃዎችን የሚያስነብበው አፍሪካን ኢንተለጀንስ ሆል ዘገባው እንዳለው ከትግራይ ሰራዊት የከዱና ወደ አፋር ክልል ሄደው እንዲደራጁ የተደረጉ ታጣቂዎች በብልጽግናው መከላከያ ጦር ትጥቅና ስንቅ የሚቀርብላቸው ናቸው። نا የዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሙሉ ፋይሉ ዘሐዘ ላፕቶፕ ካሎት ወሰንት ዶክመንቱን ከምዝ ተሰረቀ ተፈሊጡም በአካይዳ ምራሕቲ ህወሓት ዝተማረሩ ክልተ ሓለውት ዶክተር ደብረጽዮን እታ ኩሉ ግዜ በብመድረኹ ንሪኣ ላፕቶፕ ኣብ ገዝኡ ዝነበሩ ካሎት ወሰንት ዶክመንታትን ሒዞም ቅድሚ ሰዓት ናብ ሓራ መሬት ወፂኦም ከም ዘለው ተፈሊጡም ስዒቡ ብዝተፈጠረ ምድንጋጽ ካልኦት ሓሙሽተ ሓለውት ተታሒዞም ፖሊስ ጣብያ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም እዚ ከምዚና ኣሎ መዘክር بعد زومو زتبهال نطاف دما تا لابتوب ابديس ابا ابيد بلصقنا اتيا مرمرا يغبرلالو زبل حبريتا هيبولم ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገጽ ማህበራዊ ሚዲያ የብሎ ምን ይሉ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት እቲ ቤት ጽሕፈት ሎም ቀዳም ጉንበት 16/2017 ዓመተ ምህረት አውዞጾ መግለጺ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ፌስቡክ አካውንት ይሁን ካልኦት ፕላትፎርምታት የብሎምን በስሞም ዝዝርጉሕ ዘለው ሓበሬታታት ጌጋዮም ኢሉሎም تسعة شعتر ميتاو دلاي سلام مرار حاتقراي اتم حاد ميتاو دلي تعقرقر كيمال ومكنك علوسم يقباء تباهيلوم اي تقيتاتشو ردان دكتور ابراهام بلاين ابا كتما دي سابا مزنبرو تقارو ابوانا وزعبا تقراي ادهيبوم يزيتيلوم نساوعيت زقربا منيستر قيتاتشو ردام حزب تقراي نمتقبر شوحات سلطان وحدات كبل كموت يبلون يلوم لو مقدام قنبت 16/2017 عامة مرد نتولد تقراي نبرت دي سابا انت زتيو كم زبالن تقوينو وعلي سلام بريتوريا بملو انت كتكبر مس فيدرال منغسي تقراري بكان تامامين كات مسرح يدلي كبل قليس لهم قيتاتشو ردام نزي قيتاتشو ردان ابراهام بلاين زمرحو اخيبا تولدتي تقراي نبرتي ادي سببا بزحات تقاوموتاتون كوهابلو ترأيوم بمغنيات مبلة 34 عامت عاوت 10 قنبت كبرتات قالسن عاوت 10 قنبت نمو حصلوا على ونت بزبل مريح قال زتي صالت كنزلو حوحة فليتام 16 قنبت 2017 ዓመተ ምህረት መቀለ በመغنيات መበለ 34 ዓመት 10 قنبت ሰራሕተኛታት ክልል መሰረተ ልምዓት ዘይሞኽን ምሕደራ ዲሞክራታይዜሽንን መድረኽ ዘተና ካይዱ ይርከቡም ኣብቲ ዝካየደ ዘሎ ዘተ ተረኺቦም መብረዛው ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ተወልደ ገብረ ጻድቃን እዚ በዓል እዚ እንኽብረሉ ቀንዲ ምክንያት ቅድሚ 20 قنبت 17 ዓመታት ከበርቲ ፈተናታት ሓሊፍና ማዕርነት ተዓዋታይነትን ሰዓራይነትን በመረጋጽ ወርድያ ድሕረትን ድኽነትን ዝነበረ ስርዓት ደርግ ደምሲስና መቑሕ ብሔራዊ ዕብለላ ፈጽሕና መንነትና ዝገለጽና ልዕለ ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ገሊጹሎም ተወልደ ከም ዝገለጾም ምእንተ ኣልዋትና ቀጻሊ ብሩህ ተስፋ ትግራይን ዝሓለፍናዮም ፈተናታትን ዘመዝገብናዮም ዓወታትን ዓቂብና ነቶም ሕዚ ዘጋጥሙና ዘለው ጸገማት ንምውፃእ ሓድነትና ብምጥንኻር ክንቃለሱም ከም ዘለና ድማ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ኩነታት ጸጥታ ከተማ ቁሩ ዓቢ ትኩረት ይጠልብ ተባሂሎም በተደጋጋሚ ካብ ከባቢ እንዳ ጆርጊስ ዝተባሃለ ቦታ ዝበገሳ ባጃጃት ናይቲ ከተማ ሰባት ዓፊለን በመውሳድ ናብ ዓዲግራት ገጽ መውጽኢ ኣብ ዘሎ ሰማያት ከባቢ ምስ በጽሑም እቲ ዝደልይዎ ምስ ጎሓልን ምስ ወሰዱን ኣፈራሪሖም ክሳብ ናብቲ ኣጸጋም ዝበሃል ቦታ ይደፍኡኻን ንሃለዋትካን ንድሕንነትካን ኣብ ዘስግእ ቦታ ሸንዲሙሃ ከም ዝኸድዩ ተገሊጹ ዘሎም ስለዚያ በዝኸፈ ብርክ ዘሎ ጸጥታ ከተማ ቁሩ ግቡእ ክትትልን ሓለዋ ዘድልዮ
ይብሉ እቶም ነበርቲ መንግስት ፌደራል ዓብይ ግዳስ ህድብ ኢትዮጵያ በወርሒ መስከረም ብብርካ ዓለም ብሰፍሐ ስነ ስርዓት ምምራቕ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ናይ ውጽኢት በአማይት ሚሊዮናት ፓውንድ ከም ዝኸውን ድማ ይግመት ግድብ ህዳሰ ኣብ ወርሒ መጋቢት መበል 14 ዓመቱ ከም ዝረገጸም ይፍለጥ አባላት ሰራዊት ሱዳን አፖርት ሱዳን በምክንያት መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ የውሃና ይብለሎም እቶም አባላት ሰራዊት አስዒቦም መንግስት ኤርትራ ውሽጥ 3 ወርሕ ግቦ ታዕሊም በመሃብ ኣብቲ ጽንኩር ዋና በጎን ሱዳን ደው ይሉ ደው በመባሉ አመስግነሞሎም للشعب السوداني يعني الشعب السوداني لما يمشي اريتريا يعامل معامله الاريتري وحقيقه حاجه جميله جدا جدا ولنا نبارك له نادي الانتصارات وحقيقه انا سعيد جدا جدا وانا اليوم احتفل جيتكم من هذا الزياره واحتفل معاكم انا ما بعتبر نفسي انا سوداني او اريتري انا سوداني واريتري في نفس الوقت امامك والله ابشر والله ابشر 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 والله ابشر امامك والله حقيقه الشعب الاريتري والشعب المصري هم الاثنين من اكثر الدول اللي وقفوا وساندوا وعرفوا المخططات بتوسخ دما نغوسا نغستነት سعود عرب بمخنيات مبل 34 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእክት ሰዲድሎም ካብዚ ከይወጻና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጸሓፊው ማርክ ሩቢዮን በምክንያት መበል 34 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእክቲ ሰዲደምሎም بقتلت تطرطرو قتلتي يدليلو قتلتي بحق نغتحازو تحبابورنا زبولو اتم بيتسب زسعب ملغ تحليفملو غبر እግዚአብሔር لسان ورق زتباله حونا نباراي وردا عدوا طبيا مريم شويتو قشوت غنيا بعلت 15 ورح 2017 عام تمرد نزم بتاعتي نزوم أبي تحت شمس رزرم تقيس زلهم كانت قتيلهم وصل استسوورو انتريهم حبرنا وين بعرب بهم زرك بوليس أبي تحبرنا قتلت حونانا بحقي أبي مغرب كتحجزنا نحت تبلو أتم بيت سبم أتم قتلتي زبلهم دما قبر مرام كيرانو قبر مرامن كيروستا رك قبر زابير زت وحالو مخانم تحبيرهم አበ መወዳታ ነተነታነን ዘሐረና የጉዳይ ከነሰግር አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ዘሃብዎ መግለጺ ካብ ፌስቡክን ትዊተርን ተሰሪዙ መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ናይ ዋዕሉ ህዝብ ዝፈጸመ መጥቃዕታ ድሮን ብቁልጡፍ ደው ከብል ዝጽዋዕ አዘራራብ መግለጺ አምባሳደር አሜሪካ በአዲስ አበባ ተአሊሎም ኤምባሲ አሜሪካ በኢትዮጵያ ነቲያ በፌስቡክን ኤክስን ገጹ ዘርጊሕዎ ዝነበረ መልእክቲ አማሓይሹ አውጽይዎሎም ኣብ ተሐድሽ ተዘርግሕ መልእክቲ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ንመንግስት ፌደራል ዘቀረበ ወጻውዕት መንግስቲ ካብ ኃይል ወጻ ዘሎ ሰላማዊ አማራጣት ምድላይ ክቅጽል ተማሕጺኑም ፈላማይ መልእክት አምባሳደር ማሲንጋ 45 ግንቦት 2017 ዓ.ም كباب ساعة 4 فرقان ناينغو اب ناي فيسبوكن اكسن غصو اتي امباسيو تزرغحو نيروم ابتا هاجر زلو غصታት ደው ንኽብሉ ዝሓትት መልእኽቲ ኣምባሳደር መንግስት ፌደራል ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝተፈላለዩ ጻውዒት ዘቕረበሉ ነይሩም በታ ኣምባሳደር ናብ መንግስት ፌደራል ቀሪቡ ዝነበረ መልእኽቲ ክልተ ሓሳብ ዝሓዘ ነይሩም እቲ ቀዳማይ ብመንግስቲ ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ድሮን ደው ንኽብሉ ዝሓትት እዩ እቲ ኣምባሳደር ተጠቕሞለ ገላልጽ ኣልማ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ዋዕሉ ህዝቢ መጥቃዕታት ድሮን ከም ዝፍጸም ዘመላኽቲ ነይሩም እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ኣፈላማይ መልእኽቱ መንግስት ፌደራል አንጻር ናይ ዋዕሉ ህዝቢ ድሮን መጥቃም بقولتو فدو كبلن سلامة واسم معات من قدي كتاعتهن نحتت لهم انتقونا نحيد الساعات دحر مصنع كابقص فيسبوك اكس نتي امباسي تعالي لهم اب ساعات دحر قطري كباب ساعات شوعات داغما يسلطف ملختي تا امباسادر نتن متقعت درون زغلص تحسو زتعالين لمنግስት ፌደራል ዝገበሮ ጻውዒትን ዘመሓይሽ ኮይኑዩ ተለቂቁም ተሐድሽ መልእኽቲ መንግስት ፌደራል ካብ ኃይል ወጻ ዝኾነ ሰላማዊ አማራጣት ምዕላይ ምድላይ ክቅጽል ዝሓትት ክኸውን ከሎ በተወሳኺ መንግስቲ ንድሕነት ናይ ምንባር ውሕስና ዜጋታት ከቀድም ጻውዒት ኣቅሪቡ ዘሎም ኤምባሲ አሜሪካ ንምንታይ ነቲ ፈለማ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ኣምባሳደር ከም ዝኣልዮን ንምንታይ መንግስት ፌደራል ዘቕረቦ ጻውዒት ከም ዘመሓየሾን ክሳብ ሕዚ ኣይገለጸን ኃይለ ቃል ዝጥቀም ኣምባሳደር ማሲንጋ ቅድመ ሕዚ እውን ዝሃቦም ርእይቶም ምኽንያት ካብ መንግስት ኢትዮጵያ ነቐፌታ ኣተኣናግዱ ነይሩ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጉንበት ኣብ ቀጽሪ ናይ ቀደም ቆንስላ አሜሪካ ኣብ ዘስሙዖ ዘረባ ብመሰረተ ልምዓት ዕላማ ዝገበሩ መጥቃዕታት ደው ክብል ሓቲቱ ነይሩ እዚ ተግባር አምባሳደር ማሲንጋ ኢትዮጵያ ብልዕሊ አሜሪካ ዝፈጠረቶ ሓድሽ ተጽዕኖ እዩ ተባሂሉሎም ብደገፍቲ አብይ አሕመድ ድማ ከም ዓብይ ዓወት ክርአ
ተራእዩሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንምክታልኩም ኣመስጊና ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ኩሉ ወዲ ሰብ